Next, madam. Ito pa. Ito, Tiswares. Ang ganda ng kulay. Kaso tayo large. Ang daming large. Original Bali Girl, size 12. Size 12, 380. 380 lang. Large size cotton pa. 380 lang, oh. Large. 380 cotton. Cotton, 380. Ganda. Cotton. Large. 380 cotton. Sino sa puff, mga be? 380 puff. Mine, puff, si Marge. Marge, yours na to ha, Marge. Yours na, Marge. Next, madam. Ito, may sleeves. Asyaga. 480, ha? Alak pala sa Tibangeline. Ay, sa Tibangeline. Sorry, be. Tibangeline, Ate Evangeline. Yours na, Ate Evangeline. Oo, meron pa, Ate Andre. Ate Evangeline ulit sa cotton. Ate Jenlyn, second ka. 480 lang. Ayan. 480 din. Parehas. Ate Evangeline, yours na si cotton. Tag 480. Next, ate. Ito pa. Wide leg. B collection po. Large to XL. Ito, Ate Jenlyn. May sleeves pa, ate. Kung gusto mo may jumpsuit na sleeves na wide leg. Ma-wide leg, Ate Evangeline. Ang ganda. Kasya mo to, te. Large to XL, ate, ha? Garterize. Code ako, garter 480. Code garter. Code garter B collection for only 480. 480, mga madam, ha? 480 po. 480, mga sis. Large to XL. Next, wait lang. Ayun, paldo. Ang ganda. Ay, may same pa ng suot ko. Ito. Mga madam, same nung suot ko. Hindi ko nga kasi naayos to. Bali Girl. Original by Bali Girl. Tube na maganda. Mga bebe, yung magaganda. Tube to ha. Tube to, mga sis. Meron pa same nung suot ko. Ang ganda ng kulay. Medium. Size medium, 20 to 31 kasya to, ha? Medium semi-large. Code ako ng tube, 480. Ganda. Mine tube, 480.